हरमल पंचकृषी हायस्कुलात मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव जालो। गोंय सरकाराचो विज्ञान आनी तंत्रज्ञान विभागान घडोवन हाडिल्लो ह्या महोत्सवात आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान विचार मांडले। कार्यावळीक विनीत अनिया, प्रोफेसर विठ्ठल तिळवे, स्मिता पार्सेकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले। मनोहर पर्रीकरान केल्ल्या कामाचो नियाळ आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ह्या निमतान घेतलो। आयचो दीस तुम्ही हरमल पंचक्रोशीत येवपाचो ठरवलो। सदांच पिरियड आपल्या पिरियडाक टिचरा फाटल्यान टिचर येत रावता, पण कितें तरी वेगळेपण असो मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव जो डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स टेक्नॉलॉजी आणि वेस्ट मॅनेजमेंटान ऑर्गनायज केला, ह्या वर्साची तांची ही 7वी एडिशन। मनोहर बाब गेल्यानंतर तांच्या स्मृती प्रत्यर्थ तांच्या यादी खातीर केलो कार्यक्रम केवळ तांची याद काडप इतलेंच न्हय, तर तांच्या तकलेंत आसलेल्यो गोश्टी आयच्या भुरग्यांनी कश्यो इनकॉर्पोरेट जातल्यो ह्या उद्देशान आयोजीत केल्ले हो कार्यक्रम आसा। गोंयभरांत एकीच कडेन हो कार्यक्रम ना, गोंयभरांत 9 ठिकाणी हो कार्यक्रम जाता। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन जाता, बिट्स पिरामिड जाता, काही प्रॉमिनंट कॉलेजीस जाता आणि हरमल पंचक्रोशी हायस्कूल हे एकमेव हायस्कूल आसा जे ह्या नांवांत आसा। आणि ताका लागून ज्या वेळार आमकां ही जबाबदारी घ्या म्हणून सांगली, त्या वेळार क्षणभर अरे वा, हे याच्यावर धनुष्य शिवधनुष्य आमकां पेलता काय ना अशें आमच्या इन्स्टिट्यूशनाक दिसलें आसा घडये। पण हे शिवधनुष्य निश्चित आसा, पण ही ऑपॉर्च्युनिटी आसा, ही आमच्या भुरग्यांक एक संद आसा। आमच्या भुरग्यांबरोबर सभोवतालच्या भोवतालच्या इश्कोलांतल्या भुरग्यांक एक संद आसा। ह्या भुमिकेतसून आम्ही हे आव्हान म्हणून स्वीकारले आणि आज सकाळपासून तुम्ही हांगा आसात। प्रत्येक शाळेत निवडक विद्यार्थी एका शिक्षकाबरोबर धाडलेले आसात। सकाळपासून तुम्ही हांगा आसात। तुमचे जी दृष्टिकोन भूमिका फुडल्या काळात आसूंक जाय। तुम्ही शिकता आसतना केवळ पुस्तकां पुरते शिकचे न्हय, परीक्षे पुरते शिकचे न्हय, तर आपल्याक कितें तरी वेगळेपण करपाचें आसा, ह्या भूमिकेतून शिकचे। खंयचेच गोष्ट शिकता आसतना ताचे वैज्ञानिक भूमिका, वैज्ञानिक पार्श्वभूमी समजून घेवची। शिकता आसतना अशेंच कित्याक, वाय दीस, हाव दीस, हे प्रश्न उबे रावचे। ह्या दृष्टिकोनातून आज एक मार्गदर्शन करपा खातीर हे दिसभराचे सेशन आसा। Today is a day when a hub institution becomes a temple of knowledge, where the walls of this school resonate with the voice of scientific inquiry and the intellectual curiosity. We have the privilege of hosting approximately 400 students from various schools across our Indian constituency, and I must say the energy and the enthusiasm I see in your eyes today fills my heart with immense joy and hope for the future. Haramal Panchakroshi High School has for decades been committed to the holistic development of our students. We believe that education is not merely about acquiring marks or passing examination. It's all about nurturing mind that questions, minds that wonders, minds that aspire to understand the world around them. Today's event is a perfect manifestation of this belief. When we were approached to host the Manohar Parrikar Vigyan Mahotsav at our institution, we recognized it as a golden opportunity to expose our students to the world of science at its highest level and to inspire them to pursue paths that contribute to scientific progress and innovation.
The Manohar Parrikar Vigyan Mahotsav is organized to commemorate birth anniversary of late Sri Manohar Parrikar and to keep his vision alive.